हामग्लायनायखौ बाहरदों आरो लोगोसे दायजों बिहेकै दिनै बे जिथु बोसोरारि मोनसे जुथुमा एनुवेल कनफारेन्स बेखौ खुंनायनि मोनसे जोंहा एइमानो बेनोखा जाहाथे जों बिनि गेजेरजों जोंनि आथिखालनि जाय लाइमोनफोरखौ एबा जोंनि बे जाय मानसिफोरा दोङो जोंनि हारिनि बिथांमोनखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय एबा जिउआव बिसोरो थुलुंगा मोननायनि थाखाय लोगोसे बिथांमोना जितु एजुकेशननि बेलायाव एजुकेशन सम बादियै मोननांगौ आरो लोगोसे बिथांमोना गोबां फारसेथिं सोलायनो गोनां दंबावो बेफोराव जाहाथे बिथांमोना सोलायनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ लानाय जादों आरो आथिखालनि लाइमोनफोरनि सायाव नुनो मोननाय जादों दि बायदिसिना गुबुंले थासारियाव गफबना थानाय जेरै जौ जुवा ड्राग्स उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बे बिथिंखौ लानानै माबायदि फोसाबनो सानदों बे धोरोमनि गेजेरजों आच्छा जों धोरोमनि फारसेथिं बेखौनो बुंनो थाङो सेथियावनो जोङो इसोरखौ जोंनि जिहेतु गोसोआव जायगा होनांगोन इसोरखौ जायगा होयोबासो जोङो जेनेबा बेफोर गुबुंले जानाय गाज्रि लामाजों थांनाय आगान सुरनायफोरखौ जों होबथानो हागोन बेखायनो जों बे धोरोमनि गेजेरजों बेखौनो फोरोंनो सानो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा बे जिथु फेग्रा मुवा ड्राग्स बायदिसिना आरो जा गाज्रि लामाजों एबा राहाजों थाबायनायफोर बेफोरखौ जाहाथे बिथांमोना नागारनानै बे इसोरखौ नागिरफैयो आरो लोगोसे बिथांमोना गावनि जिउआव बेबायदि थुलुंगानायखौ मोननो हायो पहिलगे नवा मीडिया जोहाराय कना जे तिहिनि नवागे रोड साइदिया नवा ओकर सांताल बैप्टिस्ट फेलोशिप रिया गेलमिदा बछरी हिलमिल सभा ले हुई जुए कान नवा सभा ले हुई जुए रिया कारण दो नवागे जे आले सांताल फेलोशिप सेते माने ईश्वरा प्रभु कमिले लहा दीदा और नवा हिलमिल सभा कान सेते आलेरन ईश्वरन विश्वासी को नोंडे हांते हांते खन हे जरवा कते आयमा लका आतु खन हे जरवा कते नोंडे हिलमिलु कना और हिलमिलु से ईश्वर सरहाव दिया और ईश्वर सरहावी सावते जे ईश्वरा कथा को ले चिदा और उनकाते मिटेन मारिया खन नवाना ले फेराव लगी दो कना बर्तमान मुहूर्तत দেখা গৈছে যাইতে আজিৰ যুগত উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়া অধিক মানে ৰাস্তা পথত দেখা গৈছে যেনেকৈ ড্ৰাগছ বা অন্য সামাজিক পদাৰ্থৰ লগত ইয়াতে জড়িত থকা দেখা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব তো সৰিগে তিহিয়া দিন ৰবুন নেলদা আবু সান্তাল গীত আৰু তেওঁলোকে মোক অতিথি হিচাপে তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি লৈ আনিছে আৰু ইয়াত দেখিছোঁ বহুত মানুহ গোট খাইছে আৰু ইয়াতে চবতকৈ ভাল লাগিছে চাওতাল আৰু বড় খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে বিশেষকৈ বাপ্তিষ্ট মণ্ডলৰ যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকে একেলগে সমবেত হৈ বহুত ধুনীয়া কাম কৰি গৈছে আৰু বহুত মানুহ তেওঁলোকৰ মণ্ডলীৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু লগত মানে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ পাইছে মানুহবিলাক বহুত আনন্দিত হৈছে মানে আৰু অকল বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী বুলিয়ে নহয় বাকী মণ্ডলীত যিবিলাক খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্ডলীবিলাক আছে তেওঁলোককো তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে আৰু তেওঁলোকে সমবেত হয় মানে ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছে এই কনফাৰেন্সৰ যোগেদি ৰাইজলৈ কি বাৰ্তা জনাব বিচাৰিছে এই কনভেনশ্যনৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে ৰাইজক আমি জনাব পাৰোঁ যে ঈশ্বৰৰ আমি জীৱিত ঈশ্বৰক আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁ সদায় আমাক শান্তিৰ বাৰ্তা দি আহিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এই শান্তিৰ বাৰ্তাৰ যোগেদি আমি সকলো সমাজৰ মানুহখিনি একত্ৰিত হৈ আমি এই সংসাৰটো ভালদৰে আমি চলাই ল'ব পাৰোঁ মানে আমাৰ মাজত যি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক মানে মতানৈক্য থাকিব পাৰে কিন্তু এই শান্তিৰ বাৰ্তাৰ যোগেদি আমি সকলোকে ইজনে আনজনক প্ৰেম কৰি এই সমাজত আমি ভালদৰে আমি এই আমাৰ দেশখন বুলি ক'ম মই নাইবা যেহেতু আমি BTRত আছোঁ BTR ৰাইজে সকলো একত্ৰিত হয় সুখে শান্তিৰে আৰু একতা বজাই ৰাখি তেওঁলোকে চলাই যাব পাৰিব ধন্যবাদ আপুনি এই কনফাৰেন্সৰ অতিথি হিচাপে কি ক'ব বিচাৰে মোক সঁচাকৈ আদি ৰাস্কাኝ বুঝাও কেদা নডে হেক কাতে চেদা যে নডে হেক কাতে নৱাইং বুঝাও দাঁড়ায়दा যে সমাজ রে সানাম লেকান ধরম রেন को हेक कना नोडे आतु रेन तिना दो हिंदू बयहा को मेना को माने प्राकृतिक पूजा को उनको होको हेक कना साउते कैथोलिक रेन को हेक कना NLC रेन को हेक कना आर ना बैप्टिस्ट मंदिर रेन ना मिटे चे इन नेल दाड़िया कना धर्म दो मिटे चे जपड़ावे अगुये कना यूनिटी अगुये कना धर्म दो मिटे भेदाभेद दो बाय अगुये कना नवा नेल कते अडी रस्काኝ बुझाव केदा इं आर सरिगे अडी कुसी रिया कथा कना और नवा आतु रेन हर को अडी
ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱵᱚᱲᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚᱭᱮᱱᱟ